شاوخوا طبعا هم شاوخوا هواي طوفانية خاطر شاید فول مونه او نور کسی د فارسی مد جزر ما خبر نیم اکچوال ریزن چی میتونه از خاطر هوا باشه موسم ودن امکانی مد جزر است مثلا ناودلی او کل دقای تکنیش کسی تجربه بالما باز ما طب سوچ میکنم که رایگاه کسی چطور جور میشه ناردلی منی جیالوجی کسی منی خانونی مو ویدرین پروسس تو باید بیست انالوجیش کسی چیز بیست انالوجیش نیست که دیگه گو چیز مسلسل رنده کنی بعد اليوم ده تبي سي انت تكتب كروبر مسي كسر دو جورن ادين سي چیزا ایران تو دوکومنت نالی دیدی چیزا دیگه دیو مورا واپس ما پر فورس بجن ریگار ولی دیش مسي دیگه از اونجا خاطر دوزی دوران اون کورال سکیون تران پر دیش سنگ ولی مشکل معلوم شد مو گوندی فورس دیگه سنگ بجن دی پارت زی قد فورس کنده کنه بجن باید بیسه خام دیگه वो टाइम जैसे फुल रेट जो है ना साथ ऐसा खाली भी सोच ले बोले या लोग ये जज़ीरा का मतलब अगर चंद मिलियन साल होना ख्वास तक कैसे है अगर चंद मिलियन में चंद लाख साल हम बात करें चंद लाख साल होने तो हमें अच्छी खासी टाइम मिल रहा है माना सोचने ये से मतलब 4-5 सेकंड मैंने 4-5 सेकंड एक तो मोर हमारे यार 4-5 सेकंड में फोर्स आओ बार बाय برای چند لک سال دیگه و هر چیز که باشه عمر 20 خامخا ریگیری مارا رشته حالی مطلب یک جیالوجی به سینما کسی سوچ کنه مارا ری یک خوب انالوجی کسی روز ما کنم نیچر چطور فارم چطور تکور ریگ جو دست تکور ریگ